नमस्कार, स्वागत आपण मानकु नारी महल परिसर को। पेटपाटना एवं परिवारर प्रतिपोषण पई अनेक विभिन्न प्रकार कर्म संस्थान वा वृत्ति को आपणै थांती, किंतु बहु समय रे सेमाने निजर काम वा वृत्ति को नहीं नाना समस्यार सम्मुखीन होई थांती, शोषणर शिकार मध्य होई थांती। एहा छड़ा निजर प्राप्य पाइबाकु मध्य बेले बेले सेमानकु संघर्ष करबाकु पड़िथाए। ता सत्वे मध्य सेमाने निर्धारित प्राप्यरु वंचित होई थांती। तेणु एसबु समस्या तथा असमानता को दूर करिबा, श्रमिक श्रेणीर लोकंकु आर्थिक तथा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करिबा पई देशर आईन रे निर्दिष्ट नियम कानून रहिछि। एही नियम शिक्षित, अर्धशिक्षित एवं पाठ पढ़ी नथिबा समस्तଙ୍କ उद्देश्य रे सेमाने करुथिबा काम बा वृत्ति को दृष्टि रे रखी करा जाइछि। समय तथा परिस्थिति को अनुध्यान करी एथिरे समय समय रे अनेक सुधार तथा परिवर्तन मध्य करा जाइछि। आज एई परिप्रेक्षी रे रहिछि आलोचना आत्मनिर्भर भारत गठन रे श्रम आईन रे करा जाइथिबा सुधार। आलोचना करिसेंती आईनजीवी सत्यव्रत महांती। नमस्कार, आपनको हमर कार्यक्रम को स्वागत करूछु। नमस्कार। आम देश रे प्रत्येक नागरिकंकर सुविधा, सुरक्षा एवं सेमानकर अधिकार पाई कि विभिन्न प्रकार आईन कानून रहिछि। तेबे श्रमिक मानक पाई कि कोन आईन रहिछि, एहा केबेठारु आरंभ करा जाइछि से विषय टिके जानिबा। भारत वर्ष स्वाधीनता परे जो माने दिन मजुरा थिले, जो माने कार्यरत थिले, विभिन्न फैक्ट्री थिले, ये समस्त एक आईन व्यवस्था अच्छी जहाँकि जीवन स्रोत से माने सामिल हो पारे। भारत वर्ष जिते आईन व्यवस्था अच्छी श्रम संपर्कित आईन प्राय आपातत 29 रु तदूर्ध आईन अच्छी। यह प्राय 1930 रु 1950 भितर प्रणयन करा जाइछि। आउ देखिए बहुत आईन जमती श्रम विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ता 1947 मसीहार एवं तारी पाखापाखि श्रमिक मानकर कल्याण पाई ये आईन माने सब उद्दिष्ट होइतिले, जेमति कि राष्ट्र रे समस्त तांकर पारिश्रमिक पाइबे, सेति में आईन रे मध्यम व्यवस्था करा जाइछि। आज्ञा, आपण कहले जे पाखापाखि 29 रु ऊर्ध्व आईन रहिछि श्रमिक एवं श्रम को नै। तेबे से सबु थरे कोन सब नीति नियम आगुरु करा जाइतला से विषय रे टिके कहबे कि? देखंतु गोटे अनुष्ठान गढ़िया पाइका चारिटा जिनस लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये चारिटी जिनस हेले ही गोटे इंडस्ट्री रो उत्पत्ति ही परिबो। आज्ञा, एवं ये सबुथिरे जेमती श्रमिक मानकर कल्याण अछि सेमती जे करिछि मालिकाना तांको पई मध्य व्यवस्थित ढंग रे व्यवस्था हिछि। आज्ञा, श्रमिक मानन पई कलाळ को एटा जानिमे प्रत्येक एक्ट स्वाधीनतार पूर्ववर्ती बा परवर्ती जो आईन हिछि ये होछि श्रमिक मानकर कल्याण उद्देश्य रे हिछि। तो एथिरे गोटे श्रमिक केते समय काम करिवो, केते तार पारिश्रमिक पाइबो, सर्वनिम्न मजूरी कोन हबो, यदि माइन्स रे काम करूछि सेथरे कार्य करिवार दक्षता कोन रहिबो, एवं निरवच्छिन्न भाव रे काम करथिला बेले से कोन कोन बेनिफिट पाइबो, तार स्वास्थ्यगत सुविधा याकु नहीं बहुत आईन रो व्यवस्था हिछि। आपण कहले जे विभिन्न क्षेत्र रे काम करूथिबा लोक, जेमति कि ऑफिस रे भी लोक काम करूछंती, खनि खादान रे काम करूछंती, कल कारखाना रे काम करूछंती एवं कृषि क्षेत्र रे मध्ये बहुत लोक काम करूछंती। सेमानक पई कि कोन भिन्न भिन्न आईन व्यवस्था रहिछि? कहिया गले ये दी प्रकार व्यवस्था, ऑर्गेनाइज बा संगठित व्यवस्था, गोटे होछि अणसंगठित बा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपण एमती उदाहरण स्वरूप नियंतु कोनोसी सरकारी व्यवस्था रे जो माने चाकरी करूछंती बा काम करूछंती सेतरा किछि लोक अछंती, एनएमआर अछंती, डीएलआर अछंती, मिनिमम वेजेस रे अछंती, कंसोलिडेटेड रे अछंती, एडहॉक रे अछंती एवं आजिकली बहुत सुनुथिबे आउटसोर्स बाहरु जणे लोक सप्लाई करि परिबो। एवं अणसंगठित क्षेत्र में जो माने दिन मजूरिया, मूलिया, बाहर कार्य करछंती, रास्ता काम करछंती, घर काम करछंती, आपण मानकर बाड़ी बगीचा करछंती, ए माने सब अणसंगठित व्यवस्था रे जिबे। एवं बेसिकली देखा गले गोटे मौलिक व्यवस्था अनुसार
संगठित और अणसंगठित मान भीतर गोटे फरक अच्छी आज्ञा से फरकटा जदि संक्षेप आम विचार को नवा तो देखिए जो मैंने संगठित क्षेत्र में अच्छा से माने मिनिमम वेजेस को मानुंट सर्वनिम्न मजूरी केते पाइबे आज्ञा सर्वनिम्न प्राप्य केते हेबो सेमानंकर जो पे स्ट्रक्चर पे रोल अच्छी से माने केमती जीवे किए रिसिप्ट रे पैसा नब एनएमआर डीएलआर केमती पाइबे कंसोलिडेटेड माने गोटे टोटाल मासको एतकी पैसा नेबे एवं आउ गोटे अच्छी सेमानंकर सुरक्षा दृष्टि जमती आपनकर ईपीएफ अच्छी भविष्य निधि व्यवस्था ईएसआई अच्छी स्वास्थ्यगत बीमा व्यवस्था ईएसआई लीव सैलरी ये सब बहुत कथा योजना अच्छी यहाँ संगठित क्षेत्र में बा सरकारी कल व्यवस्था जो मैंने अच्छा गोटे अणसंगठित व्यवस्था कार्य कर भावी नियंतु गोटे कोठा रे काम करुच्ची मजूरियाटे गोटे रास्ता कार्य होची गोटे पेटी कंट्राक्टर अंडर कार्य करुच्ची आपण भावी नियंतु आपण घर को क्या डाकिले काम गोटे चाषी मूलिया ये सब सुरक्षित व्यवस्था तार नाही आज्ञा किंतु नूतन आईन जहाँ ए प्रणयन होती यहाँ नवेम्बर 2025 21/11/2025 रे ये नुआ आईन प्रणयन है एथरे जो एते व्यवस्था कथा कारण ये एक कल्याणकारी संविधान व्यवस्था श्रमिक माने पेट पाटण के रहिबे समस्ते शिक्षित नुहंती आज्ञा तो ये सब कथा को नहीं आईन रो जो झिंझट अच्छी सब लोग बसिक सब कथा करने कष्टकर व्यापार हो तो ये सब दृष्टि प्राय सर्वनिम्न 29 आईन के एकत्रित कराई गोटे कोड व्यवस्था करा जाइछि जहाको न्यू लेबर एंड इंडस्ट्रियल कोड बोली सरकार एवं नीति प्रणयन करछन्ती तेबे आपण तो कहिले जे आगुरु जो 29 रु ऊर्ध्व श्रम आईन थिला ताकू एकाठी करा जाय कि गोटे कोड प्रचलन करा जायछि सेटा हेछि हमर 2025 मसिया 25 तेबे ए जो 2025 मसिया रे नूतन नियम लागू करा गला सेथिरे कोन विधि व्यवस्था रहिछि से संपर्क रे टिके जानिबा चारिटी कोड भली तक व्यवस्था रे आनिचन्ती कोड ऑन वेजेस रे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड मजूरी व्यवस्था विभिन्न बोर्ड माध्यम हुए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आज्ञा एवं आ गोटे कोड ऑन सोशल सिक्यूरिटी सामाजिक सुरक्षा आ गोटे होची ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ये चारिटी कोड भितर विभिन्न जो 29 प्रकार 30 प्रकार आईन थिला आकु समाहित करिकरी सरलीकरण कहिले हुए तो ठीक लागिवो आपण ये जो चारिटी कोड कथा कहिले सेथिरे कोन व्यवस्था रहिछि एथिरे देखिबे बहुत कथा सुधार आनिछि गोटे उदाहरण स्वरूप दउछि जे आगुरी जो 5 वर्ष निरवच्छिन्न भाव में काम न करुथिबे से माने ईपीएफ ईएसआई रो व्यवस्था पाउ नथिले आज्ञा एबे करदेला सर्वनिम्न गोटे वर्ष जदि कार्य करथिबे से माने पाइबे आज्ञा आपण अणसंगठित क्षेत्र जहा कि बहुत चिंतार विषय अछि से मानको केबे अपॉइंटमेंट नथिला तापर कोन कागज खंड नथिला से कोड जे देखि पारे सर मोर गोटे एक्सपीरियंस अछि मते टिके कार्य रे नियोजन करा जाऊ पैसा केमति पाउथला तार मते खाता खतियाना नथिला तो एबे करा जाइछि जोठी करिवो लिखित आकार ताको गोटे अपॉइंटमेंट लेटर जहाँ कहते ताहा मध्य दे परिबे जे सी मो पाखरे कार्य करूछि ए बड़ी गोटे व्यवस्था हिची वर्षे कार्य करूथिले मध्य सी ईपीएफ और ईएसआई रो बेनिफिट ईपीएफ टा आपनकर जानिथिबे भविष्य निधि व्यवस्था जेमति कि आपनकर सरकारी स्तर रे थिले जो न्यू पेंशन रूल्स हिची तनो जो माने सेथि पई कंट्रीब्यूट करिवे से मान पाइबे सेमति एमानकर मध्य एम्प्लॉई देबे शेयर मैचिंग शेयर गोटे दिया हुए जोतरे मु 5 टंका देबी मालिक 5 टंका देबे से बेनिफिट सुध आकारे मु पाइबी आज्ञा ये सब नुआ नुआ सुधार आसीची एवं महिला मानक क्षेत्र रे मध्य गोटे विशेष भाव रही आगुरु सशक्तिकरण करिया पई जो उद्यम चलीथिला निरंतर भाव रे राज्य एवं केंद्र सरकार प्रयास जारी रखिथिले कर्म क्षेत्र रे वास्तव रे से कथा प्रतिफलन हेई पारु नथिला कारण एथिरे दुईटी कथा बंधक थिला मो मतरे कहिबी एक तो गोटे सामाजिक सुरक्षा एवं कर्मस्थल रे तार मध्य सुरक्षा आज्ञा एवं भाविबा जे स्त्री लोक ए कार्य करिया पई सक्षम नुहे राति 10टा पर 9टा पर से कार्य करिया पई संभव हो परिबनी तेणु एथिरे करागला मजूरी रे मध्य पुरुष स्त्री कोनोसी पातर अंतर रहिबो नै एवं कर्मस्थल रे मध्य नाइट ड्यूटी करिया रे मध्य जदि से स्त्री लोक तार कंसेंट देला जे नाइ नै मु करिया पई सक्षम आज्ञा ताहले से करि परिबो जहार निजस्व इच्छा प्रकाश करिबो नाही सेथरे कोनोसी बाध्यकता रहिबो नै किंतु आईन व्यवस्था रे करिया पई नुआ आईन रे ताकू संपूर्ण भाव रे क्षमता प्राप्त हला आज्ञा सेथरे मध्य व्यवस्था अछि जे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जोठी नारी मान को कहा होतला जे नै तुम एटा पारिबनी मेकानिकल काम करिबनी टेक्निकल काम करिबनी ए जो विभिन्न कथा रहउतला आ से विषय रे बाधकता हेतरे नाही एवं नाइट शिफ्ट रे मध्य
ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଇଭିନ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଭି ମେସିନାରୀ ୱାର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟୁଲ୍ ମେକାନିଜିମରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନାରୀ ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାଇନିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେବାର କୌଣସି ବାଧକତା ନାହିଁ ଆଇନର ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ। ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ କୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଆକ୍ଟ। ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିୟନ ଅଛି, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1926ର ସେ ଆକ୍ଟଟା ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଯେମିତି ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ ଅଛି, ସର୍ଭିସ କୋଡ୍ ଅଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସେମିତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧି ପ୍ରଣୟନ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଏଇଟା 1946ର ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ 1947 ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଇନ। ଏ ତିନିଟିକି ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଆଇନ କରାଗଲା ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ କୋଡ୍। ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ବିଧି ଏଥିରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦେବେ, 30 ଦିନ ଦେବେ, ନୋଟିସ୍ ପେ ଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣାଣି କରିବେ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଯଦି ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିରେ ସେ ଲୋକଟି ଯାଇକରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେଠାରେ ସେ ଯାଇକରି ତାର ଅଭିଯୋଗଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲା, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦୁଇଟି ଆଇନରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ 1947 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କି ଆପୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ଏ କଥାଟାକୁ କରାହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଲୋକ ତାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଲେ, ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା। ତ ଏ କଥାଟାକୁ ସମାଧାନ ଭିତରେ ଆଗେ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କନସିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ। କନସିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେବ ତ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେକ୍ସନ୍ 10ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ, ତାହା ରେଫରେନ୍ସ କରିକିରି ଲେବର କୋର୍ଟ ବା ଲେବର ଟ୍ରାଇବୁନାଲକୁ ପଠାଯିବ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଁକା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଶ୍ରମିକ ତାର ଆଇନ ଲଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓକିଲ ବା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଲିଡର ଯିଏ ଜାଣିଛି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କରିପାରୁଥିଲା। ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଯେ ନା ନା ମୁଁ ମୋ କେସ୍ ନିଜେ ଲଢ଼ିବ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଓକିଲର ସହାୟତା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାକିରିରୁ ବାହାରିଗଲେ, ମାନନୀୟ ଶ୍ରମ ଅଦାଲତ ବିଚାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ପୁନର୍ସ୍ଥାପିତ ବା ରିଇନଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟାକୱେଜେସ୍ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ କେସ୍ର ସରିବାର ଅବଧି 3 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଚାକିରି କରିନି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ 30%, 50%, 100% ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାକୱେଜେସ୍ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି, ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ଆଧାର ହେଉଛି ଶେଷ ଦରମା ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ବିଚାର ହେବ, କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ମାଲିକାନାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରନ୍ତିନି, ଇଭିନ୍ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯଦି ନ ଦେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱେ ସେଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି ଅଦାଲତ ଅପିଲରେ ଯିବାର ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ, ଯାହା ସେ କଲେ ତାହା ହିଁ ଫାଇନାଲ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେକ୍ସନ୍ 29 ଅଛି। ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଧାରା 29ରେ ମଧ୍ୟ ଏସଡିଜିଏମଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ମାଲିକ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଲଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଓପିଡିଆର୍ ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି କରିପାରିବେ। ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମ୍ପଲସରୀ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଯାହା ପାଆନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଇୟର 15 ଦିନ ଦରମା କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷରେ ସେ ତାକୁ ହିସାବ କରିକି ଗୋଟେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ୱାର୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ୱେଲଫେୟାର ସେସ୍ ଯେଉଁ ସରକାର ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନରାଇଜ୍ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିଟାକୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କରିବେ, ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମିଶାଇ କୋଡ୍ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି 2020 ବୋଲି କଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଣୟନ 25 ନଭେମ୍ବରରେ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେବେଠୁ ଜଏନ୍ କରିବେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ କମ୍ପଲସରୀ କରିଛି, ଯାହା ଆଗରୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ନଥିଲା। ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇପାରିବ ସେ ଲୋକ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡର ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁଟା ପାଇପାରୁଥିଲା 1952ର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଉଚିତ ମନେ କରିବି, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ
आमे किछि प्राप्य देबो सरकार जो अनुष्ठान देबो से किछि प्राप्य देबो 10 टंका मनकर मोर मंथली कंट्रीब्यूशन हबो 5 टंका मु देबी 5 टंका से देबो उभय पैसा जाइके डिपोजिट हबो भविष्य निधि कार्यालय रे आज्ञा तो से पैसा शुद्ध मूल समेत गोटे लोक नहीं पारिबो एवं आजिकल जो व्यवस्था है जदि आप पेंशन पाइबा ऑप्शन दउचंती मु एकाथरे पैसा नेबी नहीं ताले गोटे शेयर मैचिंग शेयर जोटा कहती आपण उठी आनले रेस्ट जो पैसाटी रहिला भाभी नियंतु 50,000 टंका रहिला तार मासिकर सुध हार सेटा पब्लिकली डिक्लेयर होची ए वर्षर सुध हार एति से सुधटा को आपण जो पाइबे आपण सेटा भाबी नन जे पेंशन आकारे पाइबो गोटे श्रमिक प्रति मासरे पाइबो जो सुधटी जति हबो आज्ञा समानुपातिक भावरे मूल जमा जति थिबो आज्ञा तार प्राप्य अनुसार से मध्य पाई परिबे जोटा कि गोटे सहज सरल व्यवस्था गोटे साधारण लोक बंचिया पाइका आपण कहले जे भविष्य निधि पांठी गोटे रहिछि जोथरे कि जणे व्यक्तिगत भाबरे किछि पैसा देबो एवं तार जे नियुक्तिदाता सी किछि पैसा आज्ञा जदि कोनोसी क्षेत्र रे नियुक्तिदाता एथरे खिलाफ करंती ताहले ता पई कि किछि नियम कानून रहिछि आज्ञा एटा भलो प्रश्न पछारले अनेक समय रे बहुत लोक एथरे खिलाफ करंती एथिरे 7A गोटे प्रोविजन अछि जे सेमाने असेसमेंट करिवे एठी 10 जन लोक 25 जन लोक कार्य करूछंती एमानकर सर्वनिम्न मजूरी केत पैसा दउछंती एमाने ठीक समय दरमा पाउछंती ना पाउनाहंती तो ये कथा को आसेस कला पर सेमान देखिवे केबेटू चाकरी कलेनी बा नियोजन हेलेनी से गोटे लिस्ट करी पठेबे मालिक पाकु उत्तर दियंतु एमाने काहेकि प्रोविडेंट फंड परिदीवित को आसी नांती आज्ञा तो सेमान शोकज करा जिवो सेमान मध्य ताकू दबा पई बाध्य हेबे जदि न दियंती आज्ञा परवर्ती समय गोटे अच्छी व्यवस्था 7Q जो थरे के सेमाने सेई जो पैसा को शुद्ध समेत देबे सेथिरे मध्य खिलाफ हला 14B रे अछि पेनाल्टी एंड डैमेज ए लोक न देला पर जो एते क्षति हला ताहा मध्य देबे एथिरे कोनोसी रिलैक्सेशन नाही आज्ञा संपूर्ण भाव रे शुद्ध भी देबे क्षतिपूर्ण भी देबे यदि अथॉरिटी कोर्ट को गला ताहाले मध्य आगे मिनिमम डिपॉजिट करिवो तापर जाई कि ता केस ग्रहण हबो आज्ञा तो ये एक श्रम कल्याण नीतिर ये गोटे भलो अध्याय एठी मनरे गोटे प्रश्न आसुची संगठित क्षेत्र रे जो माने काम करूछंती सेथिरु अनेक अछंती आढक रे काम करूछंती किछि कंसोलिडेटेड पे रे भी काम करूछंती बहुत समय देखा जाए जे से माने जो माने नियमित कर्मचारी अछंती से माने जहा सुविधा सुयोग पाउछंती तांकु सेथिरु वंचित करा जाए से क्षेत्र रे कोन रहिछि नियम आईन रो व्यवस्था अछि सरकारी व्यवस्था रे जहा विधि व्यवस्था अछि चारि प्रकार साधारण भाव रे अछंती लेबर क्लास लोक आज्ञा कुशली अणकुशली अर्धकुशली एवं पूर्ण कुशली आज्ञा तो ये जो चारिटा कैटेगरी अच्छी सरकार विभिन्न समय बजार दर जोटा को अच्छी जमी आप पे रिविजन हो 5th पे 6th पे 7th पे 8th पे व्यवस्था जो चली तो साधारण लोक अणसंगठित व्यवस्था किसी पेयर स्ट्रक्चर नहीं सर्वनिम्न मजूरी मिनिमम वेजेस एक्ट बोली एक्ट अच्छी तो से आधार जो व्यवस्था कराई तेणु कौ कैटेगरी क्या दिज्वर विभिन्न अनुसार गवर्नमेंट विभिन्न वर्ष फिक्स कर से अनुसार से माने पाइबे आउ गोटे बड़ समस्या था जहाँकि दूरीभूत होइछे आपण कौन प्राइवेट संस्था कोटे कार्य करते से अपॉइंटमेंट लेटर दियंती नहीं से शोषण करुले से लोक किसी प्रमाण नौला तो एबे सरकार जो नुआ कोड आसी से प्रत्येक गोटे लिखित आकार अपॉइंटमेंट लेटर टे दवाई बाध्यता करा जाइछि से संस्था से कार्य कर यह एक परिचय पत्र कहले भूल हम ना द्वितीय कथा हूँ सेठू गोटे से एक्सपीरियंस गेन कर काली सकाଳେ जो से पुणी नुआ योगदान करिवो जो क्षेत्र में होना कहीं कम से कम तार कार्य कर दक्षता को पुणी गोटे जो नुआ संस्था से मान्यता दे पारियो कहीं लिखित आकार गोटे प्रमाण पत्र रहा यहाँ हूँ सबुठ बड़ कथा तेबे खणी खादान रे सेथिरे महिला माने मध्य काम करूछंती से काम करूथुवा महिला मानक पई कि बा सेठी जो माने काम करूछंती से मानकर सुरक्षा पई कि से मानकर अधिकार पई कि आइनटे कोन विधि व्यवस्था रही छी माइन वर्कर्स भाई मोटे स्पेशल एक्ट अछि आज्ञा माइन वर्कर विशेषत्व होची एक रे स्त्री लोक मानक सेठी कम सुजोग दिया जाउथिला काहेकि सेठी बहुत हेल्थ हैजार्डस इश्यू थिले कहले उचित हो स्वास्थ्यगत समस्या एवं सेफ्टी सिस्टम रे टिके जेतु थिला त स्त्री लोकटे निजको बंचेबा कष्ट हो जाउथिला तो एबे जो समान व्यवस्था हला लिंगगत प्रभेद रहिबो नै तनो से आकारे माइन्स वर्कर समस्त को समान भाव रे सुजोग समान भाव रे पैसा दबार नुआ कोड व्यवस्था सेटा अछि और सबटु बड़ व्यवस्था होची सेठी ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सेफ्टी ताहा मध्य मिलिबो एवं स्वास्थ्यगत पई जो व्यवस्था सेतमे स्पेशल अलाउंस अछि मंथली चेकअप अछि ए सब मागणा या छाड़ला परे कार्य करुथिला बेले
ବହୁତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ସ୍ପେଶାଲ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ସଂସ୍ଥା ନେବେ। ନେବ। ତେବେ ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ଖଣି ଖାଦାନରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କ'ଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ କଥା। ତେବେ କଳକାରଖାନାରେ ବି ତ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି? କଳକାରଖାନାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ତ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ହାଜାର୍ଡସ୍ ଅଛି କାମ। ଆଜ୍ଞା ହାଜାର୍ଡସ୍ କାମରେ ଟିକେ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଥାଏ, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଆନୁଆଲ୍ ଚେକଅପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କମ୍ପଲସରି। ହାଜାର୍ଡସ୍ ୱାର୍କରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତିଷ୍ଠିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସ୍ଥିତିକି ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି, ଯେମିତି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍, ଡ୍ରେସ୍, ଜୋତା, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଅଣ୍ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ବେଲ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ଏସବୁର ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ମାଇନ୍ସ ୱାର୍କରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ରହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ତିଆରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି? ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାଟାଗୋରାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ, ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଣସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର। ବାକି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇର ବେନିଫିଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବି ଘଟିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇକି ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକରି ଆକୁ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରସବ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲିଭ୍ ରୁଲ୍ସରେ ଆଗରୁ ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା। ସେଥିରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ପେ। ଯେହେତୁ କାମ ନାହିଁ ତେଣୁ ପଇସା ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳାଟି ସେ ତାର କନସିଭ୍ କଲା, ସେଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକରେ ତାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 6 ମାସ ଛୁଟିର ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ କମ୍ପଲସରି ହେଇଛି ଏବଂ ଇଏସ୍ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମାସିକ ଦରମାଟି ପାଉଥିଲା ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଇଏସ୍ଆଇରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦରମା ବି ପାଇବ, ତାର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଲିଭରି 6 ମାସ ଛୁଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି କ'ଣ ଉଭୟ ସଂଗଠିତ ଓ ଅଣସଂଗଠିତ ପାଇଁ କି ଲାଗୁ? ଅଣସଂଗଠିତ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଯାହା କହିଲି 5 ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିଲା, 20ରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ସେ ଇପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇରେ ଯାଇକି ହେଇପାରିବେ। ଏବେ କିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ଇଏସ୍ଆଇ ଇପିଏଫ୍ ପର୍ଭି ଭିତରକୁ ଆସିବ। ବର୍ଷଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତାର ସେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ଇଏସ୍ଆଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବାର ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି, ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ହଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା, ସମାନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା। ରେଗୁଲାରେସନରେ 2006 ମସିହାରେ ଉମା ଦେବୀ, ଏବେ ଜାଗୋ, ଶ୍ରୀପାଲ, ଧରମ ସିଂ ବହୁତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି। ସେ କହିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ ନାହିଁ କହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରେଗୁଲାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯେମିତି ଉମା ଦେବୀରେ ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଜମେଣ୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେ 10 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିନିୟରିଟି ଲିଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ବିଟ୍ ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍, ବିଟ୍ ଡିଲର, ବିଟ୍ ୱାର୍କର କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଭାରତକୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଆଇନ କରାଯାଇଛି ବା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ତାର କିଭଳି ଭୂମିକା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଆଇନ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସହଜ ସରଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହେଇପାରିବେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କୋଡ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯାଇକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ବହୁତ କଥାକୁ ସମାହିତ କରି 4ଟି କୋଡ୍ରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମାଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବା ପଛରେ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
आपण आम कार्यक्रम रे अंशग्रहण कले श्रम आईन रे कौन सब विधि व्यवस्था रही एवं जो परिवर्तन करा जायछि सेथिरे कौन कौन सुविधा सुजोग मिलिबो से संपर्क रे तो अनेक उपादेय कथा कहिले सेथिपई कार्यक्रम तरफ आपनको अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सुनिले आलोचना आत्मनिर्भर भारत गठन रे श्रम आईन रे करा जायथिबा सुधार। हाँ, देशर विकास पई प्रत्येक से पुरुष हुंतु अबा महिला, श्रमिक हुंतु अबा कर्मजीवी समस्तंकर सहयोग तथा सहभागिता निहाती जरूरी। यह छड़ा देशर आईन आखिरे एहार समस्त नागरिक समान। तेणु अनुन्नत श्रेणीर लोकंक अधिकार तथा सुरक्षा पई विभिन्न प्रकार आईन तैयारी करा जायछि। तेबे मूल कथा हैला से सबु आईन संपर्क रे जानिबा एवं समस्या रे पड़िले ताहार साहाय्य नेबा आम उपरे ही निर्भर करे। सबु धर्म मिलनर पीठ ए भारत, सबु कर्म आह्वान रे जाग्रत शाश्वत, सबु कर्म आह्वान रे जाग्रत शाश्वत, सबु धर्म मिलनर पीठ ए भारत, सबु धर्म मिलनर पीठ ए भारत। जे एक देव भूमि पवित्र आसार, हे जे एक देव भूमि पवित्र आसार, शांति प्रीति मैत्री बाना उड़े फर फर, शांति प्रीति मैत्री बाना उड़े फर फर, चौपासे मेघनाद संगति जातिर, जाति धर्म भेद भेद नाही की विचार, मानविकता बंधने सबिए संजीत, मानविकता बंधने सबिए संजीत, सबु धर्म मिलनर पीठ ए भारत। आजिर कार्यक्रम को एठी रखी विदाय नहीं रहुछि। मो निर्माल्य, नमस्कार।